चोय ग्लो जाली. हेलो माय यूट्यूब फॅमिली, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशें आहाय तुम सगळीं? आज मातशें लेट व्लॉग स्टार्ट केलाय. आयज दिसा न्हू हांव फेशियल कोता. कोणागे कोत्ता तें सांगता. वलंकागे कोत्ता आनी शेल्टनागे कोत्ता. तुमकां हांव तेगे पयलीं दाखयता. पयलीं तोंड कितको आहा तें आनी मागीर फेशियल कोन्न तोंड कितको जातो तें. हें चोय फॅम यूज कोत्ता हांव. गोल्डन स्पेशल ग्लो विथ 24K गोल्ड डस्ट होचो ह्यो. आनी एक तेम दोगांयन आपणाच यूज केला. होचो एक पल्सांचो सेम ब्रँड फॅमाचो. हां, सो हे दोनी घेवन हांव तेंगे फेशियल कोता. आतां फर्स्ट स्टेप कितें तें सांगता. हें सगळ्यांक घरेलू नुस्का घरांत उरले. ओके, आतां हांव फर्स्ट स्टेप सांगता कितें तें. सो फ्रेंड्स, हिचो दोगांय तयार आहाय बसून. वलंकान ऑलरेडी आपणें फर्स्ट स्टेप केला. सो तेगे स्कीन मातशें हें जाल्या, ड्राय टायप जाल्या, क्लीन अशी. आनी शेल्टनाय तोंड सारकें क्लोज व्यू मारचें आनी मागीर ब्लिचींग केलें जाल्यार म्हणटरी कितें जाता तेंचें ह्या फेशियल कोन्न दाखयता तुमकां. केंसूच काड. सो फ्रेंड्स, वलंका ऑलरेडी जाले. चल तेगे उदक चिकोले कित केसो 30 जालां हांव इली स्कीन. आतां हांव न्हू तेगे खूंय गोल्डन जाय खूंय तेका. सो आतां तेगे स्टार्ट कोता करपाक. ओके, हो एक्टिवेटर पावडरचो तो हितून घालता. हितून तुमकां हें बी स्पून बी येता, स्पॅच्युला टायप. सुरये भाशेनशी धाकट्या भुरग्यांक हाडपाक हेडे चोय सुरी तेश कोनशी. आतां पावडर बरो मिक्स करपाचो. सो फ्रेंड्स, हेचो मिक्सिंग बी कोन्न जालें. आतां वलंका लायता. तेंचो पयल्यान थोडे बी टाकून सारकें रेडी आहा. दोळ्यां बी घालप ना तें. बरें सण आनी आतां स्कीन चोय ग्लो जाली. हॅलो माय यूट्यूब फॅमिली. सो आतां मेळटा तुमकां तेंगे अशें को तोंडां बी लायल म्हणटरी न्हू. हांवें आनी मागीर शूटू करूं ना कित्याक बेगबेग रांदपा जाल्लें आनी म्हाका ड्रेस आयज कंप्लीट करून कोणाय दिवपा जाय. हांवें 2 ड्रेस शिवले आनी तितूंक म्हाका आतां कोणागे हेचो ऑल्ट्रेशना ऑर्डर येयलें. सो मातशें बिजी आसलोलें तेका लागून कांय शूट केलें ना. तेंगे कोता हांवें बंद केलें शूट कोता. आनी हांव तुमकां सांगता अप्लाय केलें म्हणटरी न्हू 15 मिनट रावपाचें आनी मागीर उदकान धुवपाचें. तेजे फाटल्यान तुम साबां बी लायन कांय तोंड धुवपा ना. रिजल्ट दाखयता ती केश कोन्न दिसताय ती. चोय वालांका तेगे फेस सारको ग्लो जाला चोय. आनी शेल्टन चोय. सो फ्रेंड्स, तेका लागून हांवें विडियो शूट करूं ना. तेंगे मागीर बंद केलें रांदपा बी जाय आसलो मग. आनी म्हाका ड्रेस शिवपा आसलो तें दाखयता तुमकां. ड्रेस शिवलाय तें होचोय आहा
कोणा तुका ड्रेस ते राउंड नेका केलाय सिंपल तो बट 4 साइड्स आहे तेका आखे आनी एक केला वचोय आहा ओ हांवें वीश नेका केला वचोय धाकटें नेक कर म्हणो तेमी सिंपल ते घरांक घालपाचे सो हे 2 ड्रेस आनी म्हाका कोणा हेचो कटन ऑल्टर करपा येयल्लें चोडला बाहा तेल्लें धाकटें करपा तुमकांय जाय जाल्यार तुमी ऑर्डर दिल्यार जाता आणि इफ सपोज तुम्ही व्हिडिओ लाईक जा प्लीज लाईक सबस्क्राईब आणि शेअर करा ओके थँक्यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओज इन द नेक्स्ट ब्लॉग टिल देन टेक केअर बाय बाय